الحمد لله الذي هدانا بدينه القويم وبين صراطه المستقيم بالآيات والذكر الحكيم ورسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamat di dunia dan akhirat, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ada 10 macam penyakit di dalam hati, maksiat di dalam hati manusia. Apabila penyakit-penyakit hati ini ada di dalam hati manusia, maka inilah yang membuat amal ibadah seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan berakibat kepada mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang tercela yang ada di dalam hati manusia adalah sifat bakhil, sifat kikir dengan harta yang ia miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi, menghindari daripada sifat bakhil ini yang akan mencelakakan kepada kita semua. Kadang-kadang manusia bisa selamat daripada maksiat zahirnya, tetapi berapa banyak manusia yang tidak selamat daripada maksiat batinnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum, rawahul Hakim. Takuti oleh kamu, kata Rasulullah, akan sifat bakhil, karena bahwasanya bakhil itu telah membinasakan orang-orang yang dahulu daripada kamu. Berapa banyak orang-orang yang dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam hatinya mempunyai sifat bakhil atau sifat kikir dengan hartanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki yang banyak kepada dirinya, tapi ia tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada sifat bakhil adalah sifat pemurah. Sifat pemurah adalah sifat kepujian yang dipuji oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dipeliharakan akan dirinya daripada bakhil, maka mereka itulah yang mendapat kemenangan di dalam akhirat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyul jahilu ahabbu ila Allah ta'ala min al-'abd
hati, tetapi jahil terlebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah tetapi mempunyai di dalam hatinya sifat bakhil. Orang yang jahil pemurah itu terlebih baik daripada orang yang membanyakkan akan ibadah tetapi mempunyai sifat kikir di dalam hatinya. Jika alim sekalipun, ma ja'alallahu waliyan lahu illa sakhali wa husnil khuluq, tiada menjadikan oleh Allah akan seorang walinya, seorang kekasihnya, melainkan atas murah hati dan baik perangainya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun wala khibbun wala khailun wala sayyul malakah. Tiada masuk surga, kata Rasulullah, orang yang bakhil dan orang yang memperdaya akan orang lain, dan orang yang berkhianat, dan orang yang jahat perangainya yang ada di dalam hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semua daripada sifat-sifat yang tercela, maksiat-maksiat batin, dan Allah ganti dengan sifat-sifat yang terpuji lagi mulia. Dan mudah-mudahan dengan itu semua selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam taat kepada Allah, istiqamah di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan landasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua kita semua diselamatkan dunia dan akhirat. Allah wafatkan kita sekeluargaan dalam keadaan beriman, husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه الكريم فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والخلفاء والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الدين وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم اجعل كلمة المسلمين على الحق. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.